Lowagam Tasha Sound Kerino. እጅግ በጣም ደስ የሚያሰኘን ነገር አለ። Lowagagirsi Sound Kerimati. እጅግ በጣም የሚያስደስተን ነገር ምንድነው? Magano Afranketi. እግዚአብሔርን ጌታን ማግኘታችን ነው። Magano Afranke Lowagir Gidora Hesitaunke. ጌታችን ማግኘታችን ወደ ትልቅ ደስታ ውስጥ ያስገባናል። Magano Amante Magana Frotomanchi Magana Fitino Ergot Angatnasani. ጌታን በመቀበል እግዚአብሔር ያላችሁ ሰዎች ብቻ እጆቻችሁን አንሱ። Angate Gantina Galatau yes Magana Fratnera Nimete Galate Magano. በዛው እጃችሁ አጨብጭቡና ለእግዚአብሔር ምስጋና አቅርቡለት። ጌታን ከማግኘታችሁ የተነሳ Magano Afraya እግዚአብሔርን ማግኘት ማለት Shimache Dikiona Javachoeti. ቀላል ነገር ሳይሆን ታላቅ ነገር ነው። Ninke Manasionke Magana Franke Alichote Wale Dikio. እኛን ሰው ያደረገን ጌታን ማግኘታችን እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። Moticha Christos Jesus Amane Iso Afranke. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል አዳኝ አድርገን በመቀበል እሱን ማግኘታችን Hesho Afitnom Iso Afranke. እሱን ከማግኘታችን የተነሳ ሕይወት አግኝተናል። Ninke Shafitnom. እኛ ሕይወት አግኝተናል። Hesho Afitneri Adinta Hagit Hesho Fratnera. ሕይወት ያገኛችሁ ብቻ ሕይወት ስላገኛችሁ ተደሰቱ። Manual Wale Chera Dandano. ሰዎች ሌላ ነገር መናገር ይችላሉ። Mano Heniro Babatore Tene Ulate Ananore Kula Dandan. ምን አለ ተብሎ ቢጠየቅ በመድር ላይ ያለውን ቁስ ሊያወራና ሊተርክ ይችላል። Ninke Kana Mitrilella Tegido. እኛ ግን አንድ ነገር ይታየናል። በዚህን መሃል ሆነን Ma Afrotoniro Jesus Afrom Mine Motirortan Inketi. ምን አለክ ከተባለ ጌታ አለኝ ብለን የምንለው ደግሞ ይበልጣል። Aw Ma Afritono Jesus Afrom. ምን አገኘ ተብሎ ከተጠየቀ ጌታን አግኝቻለሁ ይባላል። Na Moticha Jesus Afitnero Challo Gotangatnas. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያገኛችሁ ብቻ እጆቻችሁን አንሱ። Angak Lamenta Dambete Kaisi. ሁለት እጅህን ወደ ላይ ከፍ አድርግ። Lamentanga Kaiso Tota Dambete Gantai Magano Galatau is Ale. በዛው እጅ ደግሞ አጨብጭብና ለጌታ ታላቅ ክብር አምጣ። Tenaya Nagidom. በዚህ ሰዓት ውስጥ Mitrinonke. አንድ ነገር አለ። Ninkagade Moticha Afitara Giorino. እንደኛውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል አዳኛቸው አድርገው ለመቀበል ወደዚህ የመጡ እንግዶች አሉ። Dagiorim የመጡት Moticha Haside Dagio Amantara. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ፈልገው ነው የመጡት ለማመን። Malaletem. ግሩም ነው። Tenegido Moticha Jesus Christosi at the way Amanaya Malaletem. በዚህን መሃል ሆነን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማግኘት ወይ መቀበል ማለት እጅግ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። Amantara Kavichira Dagao. እነርሱ የመጡ ጌታን ፈልጋችሁ የመጣችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል ወደዚህ ወደ መድረክ ትመጣላችሁ። Angadi Gantino Dambete. እጆቻችሁን በደንብ አጨብጭቡ ለጌታ ታላቅ ክብርና እልልታ። Konde Balogidom, Ese Lowo Digimtanyatim, Lowo Digimtelosa Kesho, Digimtelosa Udon the Chano Hare. Konim Digimtelosa Kesho, Udon the Chotim, Digimtelosa Yanagidonim, Kone Angasino Nitilosa home, Ilama Usura, Hona. Loyanna hona kesho geden san magano mittege challa amade hage sise chumme hattase hare abbio malaletem horonta malaletem yanna magano eti dagyo yanna macarrasha ho magano mare digimtanyota amada jammario hare amada jammario keranote hucatto magano wa marte illitenna magano no konne loso losai Daino Magano Conaloso Losa no home Magano Kerano te huchatto machisheti Lowaga Arame Manurara Keshio Witla Keshio Usurame Arama Keshio Lowasheto Gido Wakeshio Besis Balon Coim Conne Balanca Losari Gidom Angasi la Iniragati Kone Balu Gogate
kore taqlaalonko lowodirim hattono digimtanyate digimtetenne asyo kiridino loosyo kiridino hakko no wayrenna maganu mittucenna amadiyo hatte bala loosa usuranna bocanna lame galte maganu misi hanqe lame galte shehuniosi lame galte rete ba'u gedensaanni maganu asse haqisiise umisinni daye mooticha ammanaw gede kayse abbenna dayno tenne giddo kayanna su'mikate wayti anew sheek maamediti su'miyatti kikkidanyu islaamunniu tenne giddonni loosatto woyte kuni may uduunnichooti konne uduunnicho hiisatto konne gudisse kulinkanni kuni uduunnicho asseemo mikinaati baatto adhinohura misikiroogiu daye sheekichawe kaenti ane anga kudlaw misikironggosi daafira daye kudliro qalaxete gede asse woraqatta xaafe soyemmo dayi taashsheemmo daagiwi giireemmo mito reyawo gede mito fesxaale xinqawo gede konne looso looseemmo kayinni konne assanna mitte kilaase mannu e'a okkiti jawano jawatini nooti gille'ya e'e calla looseemmote gille'ya e'e calla fuleemmote hattenneranno udiinnichi didandiinoonniho konnira mitto diro galte'ya lame mini anni qallaale laweenna qallaale lawate seyaatteyo ragaanni hedeweelcho amammaddeyo daafira woleho qixxeessinoyi massaarra adhite sa'adhiyo hatte lame galtesi yaano woleho qixxeessinoonni woluu mannira qixxeessinoonni amadiyo lame galte sa'e ba'yo reetiyo yaate woleho qixxeessinoonnihu lame galtesi shiino tenne baalanta assayi keeshshoota kawaaqole kulayno tenne aana xaasase anga gatteno'e gini xaasase gattu'ena tenne saada gudi'e aha ani gobbaado gudaanoommo isi anera mineeni gudaano jarana ikkonoommo ane badaggawti siwe jawate tenne jawa siwe naareemmo birri jawa tenne laeemmo woyte anen kura haqe asse mokkorasi albaanni nagaashi albaninke ledo sheekaatina fule kaentinarino hari yannara lowo mokkorasse qamaoommo isiranu masisa holli'e duure masseemmo woyte masisa holli'e ahoge nagaashano gumo woyte isaadhe lubbo gattu'e anera xahaqe abbi'e reetaanottona gudotto manina sera taru illihena rakke maganu manchi amarti assootore lallabbe angakki kayse maganu manchiwa yaaqoobiwa marte ka'e anga uute assootore kutte angakki kayse gatattonso digatatto haqe haqisise goxomma baatire gane leemote ledo'ya noowdino ane callawo xaano maaxirummo mannaho togoo birra itaanoommo mine yalaasha gala gimbona guraanoommo gariyo maaxirummo xaano haqisiise xaano baatire ganeemmo woyte darootto adhatto wagakkina ha xooqatto xanen gura daggu anga eemmo yedaommo xa masgida nafari'ya ho'le maganu mine mi'ne guluphammora ani mannu hajoodi daamo maganu leelleoe minnayi kaa'lo iso maalalete ayidde coye kuni murgote mineno hakko worroeri duucha bitaa heedhaawo hattee baalano fushshaona tenne giddolla kaye mitte leeltawe jawa giira woyyata haqqe lamba duntine giirrenke tenne giirreemo xatewo baatotena konne giirreemone konne giira noonke xa tenne bita giira noonke tenne bita giira no koye xalla kote giirreemo se giira masiisiyo haqqe abbitine koye la worrenke giirreemona koye giirreemo gede assineemo halaalinta fafu sheexaanu maganu su'min murgote coye yoommo'ne maganu jawaho lowo geeshshi jawaati maganu tenne bita waanna ilamayeta tenne bita peestaale xinqe mannu ba'awo gede assitawota tenne bita manna buxissawota kassarsitawota tamaarroha gowwa assitawota baattote aana heerannoha heera'litawota bita tenne farra tenne giirre barritechooti maganu anga giirtano barriteyooti baqqa koye giirra woyte alamete aana noo fiidhe giirantawo alamete aana nooti fiidhe giirantawo teyo giirreemmo woyte koye giirreemmo alamete aana nooti baala giirantawo ammanate giirreemmo angadhanni goottaasi ale qoltine maganu anga rabbate anga maganu anga lowo coye amaddaati dagge ka'eyo anga goottaste kayisanni woyya geeshsha maganu rabbate yiye woyya gaa lowo gaa ይሄ ነው tenim ይሄ lowo gaa በጣም ገረማሬቴ ድግምተኛዋ tenne yanna giddoonni daye mootichu albaanni anga aani noo digimtanyaho ይሄኛው ሰውዬ
ድግምትና መተትን የሚሰራ ሰው ነው። ዛሬ ግን በጌታ ፊት መጥቶ እጅ ሰጥቶ ይኸውና እየተናዘዘ የሚሰራውን ነገር ሁሉ ተነቀደሙ ሲናገር የሰማችሁትን ሰዎችን የሚገልበት የሚያሟርትበት የሚደግምበት የሚያስርበት ነው ይሻለ ያለው ይሄ ድግምተኛ ሰው ነው። ተነ ባላንታ ሃደ ማስቴ አንጋዊ ማርቴ አማን የመገን አመደ ሃራበነ ዳይኖ ይሄንንም ደግሞ ወስደ አስረክበይ አሁን ደግሞ ሄደ እጅ ስጥና ኢመን ብሎ በህልም አየው ብሎ ነው ወደዚህ የመጣው። ሰው ጠርቶት አይደለም የመጣው። ዳይወቴም በመጣም ጊዜ መገን አመደ በነ ዳይኖ እግዚአብሔር ይዞት አምጥቶት ነው የመጣው። መገኑ መሰከር ሲሲዮ እግዚአብሔር ነው እዚህ ቦታ እንዲመሰክር ያደረገው። መሰከሪው ጮባ ግዶም ከመሰከረውም ነገር መሃል አኒ ጎባዶ ጉዱሞታ ምንያ ጉዲዮ መገኑ ለመጋልታነ ተሽኖ መገኑ አሁን ደግሞ እነይ ውጪ ያሉትን ሰዎች በመድገም እንደዚሁም ድግምትንና መተትን በመስራት እነዚያ እንዲሞቱ ሲያደርግ በቤተ ውስጥ ግን ሁለት ሚስቶች ደግሞ ሞቱብኝ ብሎ ነው ያለው። ሀተነ ግዶም በዚህን መሃል በቃ ወሉ ማንራ አቦሞብታ ሀተነ ማርያም ማዲዮና ሬኖ እንሳ ያን ጮራው ሌሎችን ሰዎች ለማጥፋት ያመጣውትን ሟርት ስለያዙ ነው እነዚህ ሁለቱ የሞቱ። ማላሊናሪ ማቴ የሚያስገርም ነገር ምንድነው? አብሲ ጮሬው ቃል ግዶም በአፉ ከተናገረው ነገር መሃል በጣም ማላሊና ጮባ እጅግ በጣም የሚያስገርም ኮኤሎ ሱሙሮሪያኖ ኮዌ ፔስታሌ ፔስታሌ ጥንቃይ ባኖ ገዳሰሞ የኖ ጥንቃኖ ጥንቄዮ ፔስታሌ ጥንቃይ መቸራሪዮ ባው ባዮ ካይ ኮለኪና ሞቲችንኬ ማላሊና ጋርኒ ቴዎበራ ምቶጨ ሃረደ ነው ሞቲችንኬ ይው ዛሬ አሁን የሚናገረውን በማስተዋል ስሙ። እሱ ያለውን ሐሳብ ሌሎቹም ይሞታሉ እኔ የነን ስራ ሲሰራና ሲያሟርት ሲደግምባቸው፣ ነገር ግን ሌሎቹ ደግሞ ፔስታል እንድል እየለቀሙ እንዲጠፉ እንዲደህዩ እንዲያብዱ እንዲንከራተቱ በማድረግ ደግሞ እንዲሞቱ አስደርጋለሁ ነው ያለው። ተነግዶም በዚህን መሃል አዳማጋኖ አናንከ ዳንዲና ኪታፎሞ እዚሁ ብቻ ሳይሆን አላማ አጠቃላት ኢላማ ቀርሳይ ለወማና ራቴስታ ከሽተው ቢተባላ ምትጊራንታው ተወጣ አሁን ይሄንን እዚህ ስናቃጥል በዓለም ዙሪያ ያሉትን ትውልድ ሲያንከራትት የኖረው በአጠቃላይ በሌላም ዓለምና አህጉር ያለው ሁሉ ይቃጠላል። ማጋኑ ጊራው እግዚአብሔር ያቃጥላል። ማጋኑ ጊራው እግዚአብሔር ያቃጥላል። ማጋኑ ጊራው አያና ግዶን ነው እግዚአብሔር አሁን ያቃጥላል። ባባጤው ሉክዋ ነው ባባጤው ገሪ ኡሱራቶ ሉክው ነስተ ኡሱራ ሉክዋ አበየሞ ሉክው ነው ሎሳ ፊሪዮ ካርሴሞሪ አሴሞሪ ነው ኡሱሬ ካኤንቲኒ ሳሴ ባራው ሲሲ አዲታሪየሞ ሚና ክሚጥው ዲኮ ግቦ ያኖ ዳይሮ ኢቢሸዋ ኢብኑ አኮኒ ባሪኒ ዋልቺ ክራዱኒ የሞ ባላ ማኪና ኢካውጌ ሻሞ ኮዳው ሀኩ ዲኮ እበሊ አንዮ ኤይሮ እበሊ አንዮ ኤካንቲኒ ራይሮ ሀኩ ይራቂዳዶ ዋኮ ባራ መርቴ ካንቲኒ አቶ አስሪ የሞ ዋዱን ሲሴሞ ያተ ዲኮ ባአውገደ ባቃ ዲኮ ኢራ ኢባገዳ ሴሞ ኮኤድ ዋቂዳዶ ዱን ሲሴሞ ሁኔሞ ጃራና ማይ ማላሌቲ ጃራና በኢየሱስም ጮይ ማላሌቴ ሆሮንታ ጮይ ማላሌቴ ማጋኑ ተቆ መሰከር ሲሳው ጃራና ማላሌቴ እግዚአብሔር እንደዚሁም አድርጎ ምስጢርን ይገልጣል። በአደባባይ የሚያስገርም ነገር ነው። ሰዎችን እንዴት በተንኮል እንደሚሰራባቸው ሁሉ አሁን ሲናገር ተገረሙ። ማጋኑ ጃዋ ወማዌ ማጋኑ ጃዋ በቃ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ማጋኑ ጃዋ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ማጋኑ ጃዋ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። አመ ጉባኤ ባላንት ምትግነ ራርትነበ ማጋኑ ጃዋ ወይየ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ድሌላው ቃሌ ጎተሰኒ ማጋኑ ጃዋ ሆይየ ማጋኑ ጃዋ ሆ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ተነያና ግዶን በዚህ ሰዓት ውስጥ ኮነጊራ ወይቴ ይሄ በሚቃጠልበት ጊዜ ባቃ ቀብረን ኩክነራ ቢንታ ሄነት ባላ ጊራንቴው ገዳስተኒ አማነጣ ጊራንቴው ይትን አማነጣ ጊራንቴው ይትን አማነ ተነዱረውም ደግሞ ሲያሟርቱባችሁ የነበረው ያ ሟርት ሁሉ እንደተቃጠለ ያርጋችሁ ይመኑ። ተነግዶም በዚህን መሃል ባቃ ጊራና ማጨሽ ጊራና ላእጣ ጊሬም አሁን እናቃጥላለን ታያላችሁ። ጊራ ማኖሰ መቃጠል አለበት። ሆጭነ ጊሬም ጸልየን ነው ደግሞ የምናቃጥለው። ባቃ ጊሬ ባቃ ሆጭነ ማጋኖ ሆጭነ ጊሬም ጊራንቶና እግዚአብሔርን ጸልየን ለምነን ነው የምናቃጥለው። ጊራንታ ገዳስናይ እንዲቃጠል ይደረጋል። አንጋ ከኖ ትርል ጉራራ ቆልተ ደጋማተወተ ቅኒትራ ቆልተ ደጋማተወተ ሄቶካ
mo manchira qiniti changa qara emo baona yemo unira reona na unira gura changa qama emo sada gorre tirumma mannu rewano mannu amadami wano abbine sada widna yakko tirumma injicha wodhite munde widhe gatisinke sheexani cara konni gara aannu abbumo lagawe ekka ogeena quuxxonera dagguwo ite xooqoomu lubbo da anna waajji shawo jarana lubbo magana amadiro amadamaakki wodino halaale sheexanu ireeti lama ko kurcu ichote lama sehunemo ko on agarre la giirre kadna jammarreemone jarana murgote horonta lakkote maalalete magano angana hakko edne lagarre hooci'neemo xa mootollete mootichi Kiristoos Yesuus su'miin bintoye manni batinyaw koye noohu bitatini xa kawii qaxxale Yesuus su'minni giiranto kalqe kalaqamate aana nooti giiranto bittaari baalonku xat isi amadame gede amadantogu Yesuus su'mi dagge masakkarto baalonku mittu gattukki dagge masakkarto ilama huntaynori ilama shitaynori machararsitaynori buxissaynori kasarsitaynori amadante dagge masakkarto Yesuus su'mi Amen. Yesuus su'mi dagge masakkarto Yesuus su'mi dagge masakkarto Kiristoos su'min maseta giirre እሺ ማጪሸጣ አሁን አድምጡን። አመንተራቴም አሁን ጌታን እያንዳንዱ እንደ ግል አዳኝ አድርጎ ሊቀበሉ ነው። ኦመንሳይ ሞተቻ ኢየሱስ ሐሲደ ዳጊዮ ሃንሰ ዳብኖ ሞና ሐሲደ ዳጊዮ ራሳቸው በግላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል ፈልገው መጥተዋል። ፈልገናቸው አይደለም ያመጣናቸው። እንሳ ሐሲደ ዳጊዮ እነርሱ ፈልገው መጥተዋል። ሐሲደ ዳጊዮ ፈልገው መጥተዋል። ሞተቹ በርዳይታ ሐሲደ ዳጋመንተራቲ ጌታን የሚቀበሉበት ቀን ከጌታ ሲሆንላቸው አሁን ደግሞ የጌታ ቀን ሲመጣ መጥተዋል ፈልገው። አተው ሂኮ ዳርጉ ማመዲ አለየቲ ዳርጊያ ባሬ ጥሪባው ባረ ጥሪባሆም ባሬ ጥሪባ ከሚባልበት ነው የመጣሁት ላሉ እና ክርስቶስ ያመነራት አንጋ ጎተሰለ ቆልተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊቀበል ነው። አንጋ ካይስ ጎተስተ አንዬ አኒ ተው ባሬ ጀመረ ተቾ ባሬ ጀመረ መጋኖ ካይሴ አንጋ ካይሴ መጋኑ ካላንቆ አንጋ ካይሴ ሞትቻ ኢየሱስ ያመነም ሞትቻ ኢየሱስ ያመነም ኢየሱስ ሄሾክዮታፌ ዶጎክዮታፌ ሃላሌክዮታፌ ኢሶ አመኖም ኢሶ አመነ ዳጉሬም አንጋ ለመንተ ጎትላስ አጉሬና አጉሮንከ መጋኖ ዳጉሬም አጉሬና አጉሮንከ ተነግዶም አጉሬና አጉሮንከ ይነ ቃሌ ጀዋ ቃሌቲና ኪነ ከን ለዋ ሀገሬ ኢማ ጎርዶሆ ኦላተ አና ምተ ሚሌነ ዲዋማኝ ሁሬና ሀገሬ ዲአንፋይና ምተ ሉባማንትሮ መጋኑ መንግስተራ ኢማ ጀዋ ሀገሬቲና አንጋደ ለወገሻ ጋንቲና ኢልልሰ ኪነ ነው ለዋ ሀገሬ ኪዮና እሺ አንጋ ጎተስ አንዬ ይኪን ዳይቶ ደርጋ at kokkosa dutte aha kokkosarra dutte irta harka ol kaas okay anni da jammarem adara jammare waaqan ammana seexana kaadeen jira ኢየሱስ ክርስቶስ inni gooftaa akka ta'eem ኢየሱስ ክርስቶስ akka gooftaa ta'e beekee ammaneera isa amanee hin dhiisu yoo an dhiise inni naan dhiisini waaqi adhaan jammare sin dhiisini eshe anga gottaste kaisi hiikkoota te'u ateo miqicho eshe anga gottaste kaisi ani tewa barri jammare magano amanoom sheexaane kaadoom ኢየሱስ mooticha kiyota afe amanoom iso ammane dagureem agureenna aguroonke eshe gottillay umidokki anga gottaste kaisi ani tewa barri jammare magano ammanoom sheexaane kaadoom ኢየሱስ mooticha kiyota afe ammanoom agureenna aguroonke agurteenna aguraa higgede qaale ootto ullano manni anga ganaw dambete hikkini deetto ati honquuxenni daotto amma'nakki bashsho maati ammanna ya islaama hona
islaama Eh. እሺ magano baxxam manatto daetto anga gotta ste kaisi ani Ani magano ammanom magana manom shayxaane kaadom sheetane kaadom ኢየሱስ Yesus mooticha ikkewota afe ammanoom agureenna aguroonke magan ani anun እሺ anadhaa jammareem andan jammare waaqatti ammaneera waaqayyu ammaneera seexaana kaadeera seexani yoon didenna rakkisan manan kiyyaa hiyyeettiin taa'e isa yoon qara'een naa fuudhe naan gale anuun hin rakkadhe ijoolleetti yaallee sadii ka diqqaati yoo nyaattee hin quuftu maal nyaataare anuu hin beeku horiin du'eera haatiin xiyyaa ka waaqaati haatiin xiyyaan jara isumaan bira ittiin gale hin rakkadhe rabbiin isaa baase lubbuun xiyyaan hambisan jedhe fuudhe rabbiin naan gale anuuni yoo haatiin xiyya anuun diqqumaan jirtiin duute haatiin xiyya waaqaan qabadheen guddadhe waaqiin na guddiseera ammatti yoo isa argeen jiru iddiliin xiyya isumaan bira na teessiteerti maatino coyidheenoori wi'liteeno konne qaaleedi affineena togo yiteeno wona lame menti goofi woyteem ise adhi woyte qarayadhiyo qarayadheenna adhammo gedensaanni yitawo lowo usure giddo usura mehe noommatenna qarrama keeshshoommate yitawo usura'ya keena tirara kiristoosi ammanammara dawomma yitawo usura tirawo yesuusina yesuus usura tirawo aayanna giddoonni no yesuus usura tirawo mootollete mooticha kiristoosit jarana maalaleteem harka ulkaasam adha jammare jedhe adhayyuu jammare waaqa ammaneera waaqa ammaneera seexaana kaadeera seexaniin dideeyyuu ኢየሱስ ክርስቶስ Yesus Kristos ጎብታ ከቴም gooftaan kiyya kateen ቤኬ አመኔራ beekee ammanni ኢሳ እንዲሱ Isayyuu dhiisu ዮ አንዲሴ yaanu dhiise እንና እንዲስኒ isaan na dhiisini ጎተንጋከስ አንዬ Ani. ዳርጓቶ ይኮት Ani dargu unquuteeti. ሀኪችኒ ዳው Eh. መገና መናቶረ Eh. አንጋ ጎተስተከስ አንዬ Ani. ቴዎበሪ ጀመረ Yoo barri jammare. መገና መኖም Magano ammanoomo. ሸጣኔ ካዶም Sheexaane kaadoomo. ኢየሱስ Iyesuus. ሞትቸ ኪዮት Mooticha ሄሾ ኪዮት Heeshoo ዶጎ ኪዮት Dogo kiyoo. አፌ አመኖም Afe ammanoomo. እሷ አመኔ ዳጉሬም Isu ammane dagureem. አጉሬን አጉሮንከ Agureen naguroon. እሺ ጉሎጵ አንጋ ጎተስ ተለከስ አንዬ Ani. ቴዎበሪ ጀመረ Yoo barri jammare. መገና መኖም Magano ammanoomo. ሸጣኔ Sheexaane. ካዶም Sheexaane kaadoomo. ኢየሱስ Iyesuus. ሞትቸ ኪዮት Mooticha kiyoo. አፌ አመኖም Afe ammanoomo. እሷ አመኔ ዳጉሬም Isu ammane dagureem. አጉሬን አጉሮንከ Agureen naguroon. አጉሮንከ መገን ኖና ሄራው መገን አጉሮንከ ሄም አሙል አንጋ ጎተስ ተከስ አንዬ Ani ቴዎበሪ ጀመረ yoo bari jammare መገና መኖም magano ammanoo ሸጣኔ ካዶም sheexaane kaadoo ኢየሱስ Iyesuus ሞትቸ ኪዮት mooticha ሄሾ kiyoota ኪዮት heeshoo kiyoota ዶጎ ኪዮት doogoo kiyoota አፌ አመኖም afe ammanoo እሷ አመኔ ዳጉሬም iso ammane dagureem አጉሬን አጉሮንከ ያኔ agureen naguroon አጉሮንከ ኖና ሄራው መገኒም አንጋ ጎተስ ተከስ አንዬ Ani. ቴዎበሪ ጀመረ Yoo barri jammare. መገና መኖም Magano ammanoomo. ሸጣኔ ካዶም Sheexaane kaadoomo. ኢየሱስ Yesuusi. ሞትቸ ኪዮት Mooticha kiyyoota. ሄሾ ኪዮት Heeshoo kiyyoota. አፌ አመኖም Afe ammanoomo. አጉሬን አጉሮንከ Aguroon kee afe. አንጋ ጎተስ ተለከስ አንዬ Ani ቴዎበሪ ጀመረ yoo barri jammare መገና መኖም magana ammanoo ሸጣኔ ካዶም sheexaane kaadoo ኢየሱስ Iyesuus ሄሾ heeshoo ዶጎ doogoo ሀላሌ ኪዮታ halaale kiyyoota አፌ አመኖም afe ammanoo አመኔ ዳጉሬም ammane dagure አጉሬን አጉሮንከ agureen naguroon አጉሮንከ ጎርዱ መገኒም ህዝብ አንጋ ጋንትኔ ገላታ ውየ ለወ ገላታ ሀንለድነ ገላተላ ኢየሱስራ ለወ ገላታ ቀጨቴ ጌሻ ገላተ እንሰ ዳፍራ መገኖ ጨሞ አያነ ግዶን ተነሳተ ግዶ ቶናሚተ ሉቦቲ ደገኖት በዚህ በዛሬው ቀን 11 ነፍሳት ናቸው ወደዚህ ጌታን ለመቀበል የመጡት። ቶናሚተ ሉቦቲኒም ይህ 11 ነፍስ ክርስቶስ አፍራንሳም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማግኘታቸው ለወ ጊሬቲ ታላቅ ደስታ ነው። አንጋናቶ ከሰን እጆቻችሁን አንሱ። ከስላንጋክ አንሳ እጅህን። መገኖ ጭኔም እግዚአብሔርን እንለምናለን። መገኖም
ጌታ ሆይ ከሲንሳ ካሰ አተልባኒ ኦርሲንሳ ካሾተ ካሾኪቶ እንሳ ሞትቻ ያም ከዚህን በኋላ ባሉት ጊዜያቶች ውስጥ እግዚአብሔር በፊት እንዲቆሙና እንዲጸኑ እርዳቸው ካልንሳ እርዳቸው ወልቃው እንሳ አቅም ስጣቸው ተነሳተ ሁጮሞን ሰነ ሁጨም ሞትቻ ያም በዚህ ሰዓት ጸልዬላቸዋለሁ እግዚአብሔር ተለመናቸው ዳንቹ ኢኮንሳ መልካም ነገር ይሁንላቸው ኢየሱስ ሶመን በኢየሱስ ስም ወገነን ከኪቲ ወረዱ ቢንኬ ሞትችን ከኢየሱስ ክርስቶስኒ ማሮ ጋታቴ ማሮ ሃሮ ማቴ ካዮ አፊጣና ለአቴ ወማንካ ሐዋለ መጋኑ ይልሽኔ ያባቴ ሄዶ ያ ወራቴ አልባኒ ሲዳሙ ቆቆቢ ወንጌሉ አመናኖ ርቂቤ ሀጊረ ያ ጣቢሳቴ አልባኒ ሚቴ ባሰራ ቶጎ ሄዶ ለዶ አማዳንቲዮ ሄዶራ መጋኑ ቃሌ አናባዋ ሐስሬሞ ያቴ ሐዋርያቴ ተሎሶ ለሚና ለኪ ፎሊሾ አና ኖሃ አናባዋ ሐስሬሞ ለሚና ለኪ ፎሊሾራ አቶኖ ሐዋርያ ጳውሎስ አልባኒ ሽቲማቴ ጊዶኒ ኬሼ ሽቲማቴኒ ሞትቹ ኢየሱስ ክርስቶስኒ ቄላሜ አንጋ ኡይሁ ገደንሳኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋሾቲዋ ሂቶኒ ዳይኖሮ ጮሪዮ ሄዶ አና ቶናላይንኪ ኪሮ አና ኖ ካይን ያኒ ሚተተ ጀማሬ ሄዶ አናባቤ ሞያቴ ጢሞኑ ይባሉንኩ ማጭሽትና ኤራ ጣምሬሞ ነ ላይንኪ ኪሮ አና ንጉስ አግሪጳ ሆይ የአይሁድን ስርዓት ክርክርንም ሁሉ አጥብቄ አውቃልና በአይሁድ በተከሰሲሁበት ነገር ሁሉ ዛሬ በፊት ስለሚመልስ ራስን እጅግ እንደተመረቀ አድርጌ ይቆጥራለሁ ስለዚህ በትዕግስት ትሰማኝ ዘንድ ይለምንሃለሁ ያን ተነዶ ሺማሬ ሰዲሰ ጮይሬሞ ምክንያቱ ነው ተጎማኖቲ ሞትቹ ኢየሱስ ክርስቶስን ጋታቴ ዳተ ለዶ አማዳንቴ አልባኒ ሐዋሪቹ ነው መድረከተ ጣቢሲዮርቺ ሄራው ቴዎኗኒ ሺማሪቾ ወንጌሉ አመናኖ ነው ወሎታው ነው ማጭሽታራ ነው ሶካይ ካሬ ጮራ ስሬሞ ዳፍራ ኮቪቾ ሺማረ ረገጥያሴ ጮራ ሐስሬም ከመጀመሪያ አንስቶ በሕዝብ መካከል በኢየሩሳሌም የሆነውን ከታናሽነቴ ጀምሬ የኖሪውትን ኑሮዬን አይሁድ ሁሉ ያውቃል ያን ሐዋርያ ጳውሎስ አልባኒ ሽቲማቴ ጊዶኒ ሄሪዮታ ኩሮ ዱዊንከኖ አልባኒ ወና ኩሊ ጋሪ ሄጤዮ ሄሾ ቴዮ ሶሪጣ በራ ኪዮዳፍራ አልባ ሄዶ ሄሾ ተሸማቀቀራ ኢክታውክ ገዴ ጠጋቱሁኒ ጀመርቴ ሃሮ ክርስቶስን ጋቴዮሬ ኢካንሳ ቡጣቴኒ ዋጅሉና ቶጎኖ አልባኒ ሳይሲዮ ሄሾ አፌዮ ማኒ ብሬሳ ኢዮታ ኩላና ዳፉርታክ ገዴ ሃሮ ሄሾኒ ቀጠላቴ ኢንጆ ከላቃው ሄዶቲ የሞ ሄዶ ዳያት ሲመሰክሩም ይወዱ እንደሆነ በአምልኳችን ከሁሉ ይልቅ ሕግን በመጠንቀቅ እንደሚተጋ ወገን ፈሪሳዊ ሆኜ እንደኖሪው ከጥቂት ጀምረው አውቀውኛልና ያን አሁንም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለአባታችን ስለተሰጠው ስለ ተስፋ ቃል አለኝታ ሊፋረድ ቆም ያለው ወደዚህም ወደ ተስፋ ቃል 12ቱ ወገኖችን ሌሊትና ቀን በትጋት ያመለኩ ይደርሱ ዘንድ አለኝታ አላቸው ስለዚህም አለኝታ ንጉስ አግሪጳ ሆይ ከአይሁድ ይከሰሳለሁ እግዚአብሔር ሙታንን የሚያስነሳ እንደሆነ ስለምን በእናንተ ዘንድ የማይታመን ነገር ሆኖ ይቆጠራል እኔም ራሴ የናዝሬቱን የኢየሱስን ስም የሚቃወም እጅግ ነገር አደርግ ዘንድ እንዲገባኝ
ይመስለኝ ነበረ። ያው ባሾሲ ጣገ ጮይራን ይህንም ደግሞ በኢየሩሳሌም አደረጉት። ከካህናት አለቆችም ስልጣን ተቀብዬ እኔ ከቅዱሳን ብዙዎችን በወህኒ አሳሰረኋቸው፣ ሲገሏቸውም አብሬ ተቸሁ። በምኩራብም ሁሉ ብዙ ጊዜ እየቀጣው ይሰድቡት ዘንድ ግድ አልኋቸው። ያለ ልክ አስቆጣባቸው። እስከ ውጭ ሀገር ከተማዎች ድረስ እንኳን አሳድድ ነበረ። ያ ሳኤው ጣገሲ አመናኖ ሾራኒ አመናኖ ተአና አሳይኬሽዮ ሚጮ ተቾ ካይኒ ጋቲው ገደንሳኒ ዋጅክ ጋቶቴ ዶጎ አናኒ ኖሲ ሄጣውሲ ኡርንሻ ሌሊሻራ ተጎሶካ ጮይራና ላኔሞ ቶና ላመት ካይሰ ካይኒ ጳውሎስ ኢየሱስ መንግስት ወይም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንደመጣ ረገጥ አርጎ ወሎታው ጋቲዮሪራኖ ጋታሪኖ ሄጦ አፍዳ ጮይራ ጮሪዮ። ስለዚህም ነገር ከካህናት አለቆች ስልጣንና ትእዛዝ ተቀብዬ ወደ ደማስቆ ሲሄድ ንጉሥ ሆይ በመንገድ ሳለው እኩለ ቀን ሲሆን በዙሪያዬና ከኔ ጋር በሄዱት ዙሪያ ከፀሐይ ብሩህነት የበለጠ ብርሃን ከሰማይ ሲበራ አየው። ሁላችንም በምድር ላይ በወደቅን ጊዜ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ? የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ላንተ ይብስብሃል የሚል ድምፅ በዕብራይስጥ ቋንቋ ሲናገረኝ ሰማው። እኔም ጌታ ሆይ ማን ነህ አለው። እርሱም አለኝ አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ። ነገር ግን ተነሳና በእግርህ ቁም። ስለዚህ እኔን ባየህበት ነገር ላንተም በሚታይበት ነገር አገልጋይና ምስክር ትሆን ዘንድ ሊሾሚ ታይቻለሁና ብዙ ትምህርት ወደ እብደት ያዞርሃል አለው። ጳውሎስ ግን እንዲህ አለ፣ ክቡር ፌስጦስ ሆይ የእውነትንና የአእምሮን ነገር እናገራለሁ እንጂ እብደትስ የለብኝም አለ ይላል። እንግዲህ ሐዋርያ ጳውሎስ አልባኒ መጋኖ ሐላሌ ጮይራማና ሾራይ ሻኒ ለወጃዶ ከሻይ ሎሳይ ከሽዮ ሞቲቹ ኢየሱስ አልባኒ ቀላሚ ባሪ ካባካይኒ ያ ምዕራፍ ተዘግቶ በአዲስ ሕይወት የክርስቶስ ብርቱ ሰራተኛ ሆኖ ተመድቧል። ቴቾኖ ሮዶዊንኬ ተኔ አገልግሎተዋ ሞቲቹኒ ጋታኒዋ ቱንሲቹ የሾኒ ጫብቹ ይዋዳቴ ዶጣን ሰዳፍራ ኡሞ ሐዋለ ታሺኖኔ ሐዋለ ጋቲኖዬ ያባቴ ቲንዶጎ ወማወተ ጩፋንታ ዶጎ ዲክቲዮ ፋኖ ዶጎት ባይሪዲ ሶካና ሐጥኔ ደጋባላ አኑ ቤቱ ቁላው አያንሱ ሚኒ ሮሲሲናኒ ሀሩንሳኖ ያአሴ ኢታውሶካ ሞቲንቺንኬ ኡይኖታ አማንዴ ሎንሳይ ሀሩንሲኔ ሞታ ኢካሴኒ ሀቶኖ ሞቲቹኒ ጋታይባ ዳቴ ዶጎ ወማወቴ ድጩፋንታዎቴ ያት ማኑ ሰይጣኑ መንግስተኒ ፉላቴ ወለ ፕሮሲጀር ዳሲሳው ያት ኩሪ ሮዱዊንኬ ቱንሲቹ ግዶኒ ሞቲቻ ኢየሱሳ መጋኑ ቤቶ ኢካሲ ባዴ አፋ ቤቢዮ ወይም ጫብቹ ጣቢዮኪ ዶጎ አንኒ ሞቲቹ ሮሲሳኒ ሐላሉ ዶጎ ሄሾ አኔቲ ይኖ ዶጎ ዶጥቴ ዳጌዮሬ ኒንኬ ኖ ሀቶ ወንጌሉ አማናኖ ጋሪኒ ጋንቶሞሪ ክርስቶሳ ጮኔሞሪ ክርስቶስኒ ሄኔሞሪ ሚቱ ቃልኒ ሚቴ ሞራልኒ ሐዋለ ኬሩኒ ዳጊኒ ይኔሞንስ
togo da ledo amadantio ducha coyrama ikkitanna la'nay keeshshinoommo miidiyunni no babbaxxiteo akaalete hasaawate ledo no keeshshinoommo yaate albaanni ninke giddo heedhaori wossananteo mannooti hatto isliminnu eminete widira haransa wo'munku qaagaote hakko manni kayinni xa marro maganu tenne zemenera xaqqa'mao hawaarichi hawariya Yaaqoobi soqqanshonni lowo mannooti sorotenni mooticha maganu beetto ikka afaywinni shalaqqeori marro galagalte haaroo'mite mootichu halaalinta maganu beettooti gatisaaho xagichoho caabbichoho ite amadde higate kaayyo afixxeho yaate tenne kaayyo albaanni lowo geeshsha dadillinoommo osananteo roduwinke fulte hadhu yannaranna hattee marteo basera miidiyahonna babbaxxiteo sokka sa'aoti maaberawe woymi dagoomittete miidiyu hajo aana hossu yannara lowo geeshsha dadillinoommo yaate magano woshshate gobbaanni wolere dassinoommo xa kae marro hiiqqamme laeo magani mitto maganu mancho kayise marro wongeelu ammanano wodana hiiqqamiyoha marro xaawate looso loosionke maganu hawariya Yaaqoobi uyinonkeha marro hallonke xaawiyoha maganuho mitteggine cibcaba ililta uyitinasira hasire kayinni kawa qole saysammora baxeemmo sokka heedhuro tini doogo kulanna afate ajooti doogo kulanna afate ajogo sayorichi dino yaate konni gobba ikkiteo doogonni teqaame teilliunna kissao harinsho heedhaokki gede nayta hawaarichu ledono hasaamboommo albaanni kuni manni isliminunni daanno manni isliminnu teqaame uddano bergixi uddano teqaameta dikkiteo teqaameta ikkitara dandiitao yineemmohu teqaame hattee maga'note e'nayi wote uddi'nayi uddano ikkituro teqaamete uddano ikkitara dandiitao kayinni mannu loosirara haraawote itara haraawote mannu ledo xaadara haraawote hoshshote haraawote uddiraao uddano uddire medireke fulate hoolaari heeraao giro nafu kayinni ninkewa gate mootichunni gate daanno manni mootichunni gateo manni lawaare lawanoosi yinayta sumuu yaatenni uddano hattee teqaameta uddidhe mederekete sa'aokki gede yinayta wongeelo ammanano garinnino tenne hajo ajujaancho ikkeo hawaaricha Yaaqoobi ledono hala'ladunni hasaambeenna albaanni uddireeti mannu sa'aynohu tini medereke kay ninketa ikkiteo daafira ninke medereke sa'aahu ninke wongeelo ammanano lawe sa'anoosi yitaa hedonni sumuu yinoommo garinni techo kayinni wole daggeo teqaame uddano uddidhukkinni albaa'ne ninke labbe uurriteo yaate konni harunsaw gede konni gedensaano lowo geeshsha hasaamboommo yaate giddonni wodaninni halaalunni korkaatuno isliminnu teqaamenni amme yine giddete marre teqaametenni abbinoy manna dikkeo kuni manni kae baxe dayno yaate baxe daannoha ayewi daannohurano hatti kulli doogo gato heeshsho doogo aneetiye motichinke leellishoo doogo amade daannohura wo'ma wote dicufantao yaate doogo hatte doogo konni gedensaano qaxxaltao kae hatte doogo aana mishamme abbauri heeraokki gede Yesuusi wiironsommo danchu akatinonke hakkuy akatinni minenke lambe amma'nanke lambe mooticha lambe amma'neo manchi bikka leellinshay deerrinni leellishate guma wolootuno ninke la'e daggaarino sarraaqantaokkire daggeyorino
daansa korkaatinni iillitaansa jaddo heedhaakkita kabaaqole sokkasa isra haseemmo yaate miknyaatuno wongeelo ammanaano uminsa giddonsa galtino giddonsa heeshsho wongeelu ammanansa kaeunni wongeelu heedhe yaanno doogo heedhaota uminsara wodhiteoti wodho noose yaate hattee gobbaanni dikkitaw kayinni wongeelu ammanaano hadhaota mootichu Yesus Kiristoosinni gatteori hadhaa doogo ninkeno ha'nammora umonke fajjine ayino qeelinkekki mooticha Yesusa gatisaancho ikkeota ammanne gantammora yite daggeori konni gedensaanni wongeelo ammanaano massagao manchi bikkinni ninke qoqqowinke gobba calla ikkikki Itophiyu deerrinni sajjiina lee miileene ale ikkitaw wongeelo ammanaano harunsaano huuronni ninkewa dagge ugedensaanni iillitaawonsa jaddo mayra hakka martini mayra haqqini hara'ne kaeohunni tenne assineemmo'ne yitawoti babbaxxiteo tunsichu gashshootinni daanno zaachi seexaanuwi daanno zaacha tsalootetenni irkisate ninkeno huuccinanninsa mootichu Yesusi gatteori hatto wolaphiteoreti yaanno qaali garinni mabtensa konni gedensaanni mittu gillesebe likkenni agarantiyota ikkaseno kawaanni xawisa hasireemmo korkaatuno wongeelo ammanaano umise daafira gumu'la dandaate umose gashshate gutu amaale mininni galtata ikkasenni gutu amaale mini seera hiiqqaari woyim tayisaari heeraakki doogonni halaalunna doogote aana soqqamaamanna daanno manna mootichunni heerate gumu'leo manna hanqanfe amande wongeelo ammanaano lawe heeraw gede ninkeno hatto qoqqowu wongeelo ammanaano gutu amale mini garinni konni jammarre mootichu Yesus Kiristoosi gashshooti giddo heeraw rosicho afidhanni jawaata ammanaancho ikkitaw bikka marro hawarya Phaawulosi gede heeshshonsa soorrite wongeelu siqqiraancho ikkitaw gede jawa irko assineemmonsata kawaanni qole sayisammora baxeemmo ki'neno kowiicho hidhino irino konni miidiinnino macciishshitina irino kuri techo daggure albaanno lowu xibbi kiironni kiirray mannooti daggeo konne mannan baxillunni hanqafate mootichu Yesus Kiristoosi rosiiseo doogo hadhaw gede rosiisate irkisate amaalatenni to'atatenni wo'manta kaayyo afira dandiitaw gede irkisinayensa gede tsalootetenni irkisinayensa gede kawaanni qole sokka sayisammora baxeemmo teqwaamenke wongeelo ammanaano no hatto wongeelo ammanaano gutu amaale mini garinni hawaarichu Yaaqoob yoddoruhu digillesebe callate kawaanni qole sokka sayisasire teqwaamaawe yuuqinni noosi soqqamaanchooti hawaaricha assine hawaarimmate qibaate woyim buurri barrano Itophiyu wongeelu ammanaano albidi massagaanchi xa presidente kenohu qees dereje noowa ninkeno noommowa amma'note mini hiwet biraanete beete kristiyaane woyim heeshshote caabbichi amma'note mini hawaarimmate soqqansho uyinosi hawaarimmate soqqansho looso asidhawo yaate hakkoye looso wonshasinni farco afirasinni uyiteo soqqansho hatte soqqansho ana iillitaw inqifaate iillitaw babbaxxiteo jifo ninke kisse sa'aata ikkitaw yaate umo hawaarichu hiwet biraanete beete kristiyaane harunsacho woyim ammanaanchooti hakki qaxxale hiwet biraane beete kristiyaane abiyate kristiyaanaatenna wongeelo ammanaano kaawunsilera gutu amaale mini miilaati hawaarichu Yaaqoobi techo geeshsha assayino soqqansho harinsho aana ninkeno amaallannasi
isino amalammemmo hedo abbanna wona yinummota uddanontenni medireke isliminnu amma'no dagga mannota hoollumo yannarano sumuu yine mininkera injaannohu ninke lawe gatirooti albaanni saeyo coye ninkera dikkaona lawishshano dikkaonkena yineemmota sumuu yine assinoommo konni gedensaanni no soqqanshosi ngede umiunni maganu gonnesirano maganu kaa'lannasi irkisannasi soqqamayno guma la'nanna sidaami gobbara isi soqqamayno soqqansho sidaaminni sa'e gobbate deerrinni farco afidhiyo gobbate gobbaanni no kalqete deerrinni no tenne soqqansho irkissaawri tenne soqqanshora amaalete no babbaxxiteyo hedo uutawo mannootino no konni miidinni no macciishshitawo yeemmo hedo heedhaoe ki'ne no kayinni wo'munku konni gedensaanni no hawareechu agelgilooti aana gonnesira uurritinara isi widoonni kayinni daggawo caabbichu widira daggawo mannootano haaro ammanaano gede haaro mootichunni gatate kaayyo afidhiyo mannooti garinni kaa'litina gonnete uurritinara irkissinara kawaanni qole sokka sayiseemmo ninkeno albaa hananfoommoti sidaamu qoqqowi abiyate kiristiyaanaatete widoonni daggaa mannoota rosicho uyinay galtay rossaa gede assinay albaanni giddonsa noo xure hayishshine haaro heeshshonni amma'note minensa haaro mituu gedensaanni looso loosa hananfoommota kawaanni qole xawisaa baxeemmo mitto kayinni konni gedensaanni no albaanni daggeewori giddono wongeelu rosicho sertifikeetete kayisse umi dirgire geeshsha rosicho adha dandiitaawo gede mitte kolleejje eksponsershippe ikkite kaayyooti yonke ontawo mannira tennerano hattee kolleejjera kawaanni gine mooraalleotinankera baxeemmo tini no yaa tennera ye daggafate giddo mitte ikkitewota kawaa qole xawiseemmo techo dagginire marro hawalle keerunni daggini hawalle mootichunni marro gattini yaambora baxeemmo